sa kamaturan, kaya kamaturan wala kaniya. Siya mamakak, kay kanaan iyang kinaya, siya bakakon upang amahan sa baga. Dahil dato nasabtan na si Satanas, mao yun ang amahan sa baga. Bisan pag wala ka direktang nagitikan ni Satanas, sama sa iyang gihimong Hesus, siya migamit og lain-lain paagi sama sa mga pelikula, sa lida sa TV, o internet sa pag-influensya sa kapangunahan o pagbati umaw. Migamit siya mga magsusupak o mga apostatan aron magduha-duhata usahay yang gihimo kini diya sa social media o sa mga forum sa internet. Winog yun sa paghubit sa Biblia ang kahintang sa mga apostatan. Kaya nagdungkag na kanyan. Malihog may sa inyo